لا إله إلا الله 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 لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udhkuru ma'asina mautakum. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para haji, para orang tua, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Allah muliakan Kiai Haji Dedi Supardi MPDI, guru tetap majelis. Juga yang sama kita hormati Allah muliakan Haji Ali Wahyudin, yang kami hormati Allah muliakan Bapak Ahmad Sofyan Hadi. Juga yang kami hormati keluarga besar Sohibul Hajat Bapak Catur beserta ibu dan keluarga besarnya. Juga yang kami hormati seluruh jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa marilah kita curah limpahkan pada keharibaan Nabi besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, iman dan Islam serta ihsan, sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat menghadiri daripada undangan tahlil tahunan daripada almarhumah Ibu Heni Handayani. Pada kesempatan malam hari ini yang haul yang pertama atau tahlil tahunan yang pertama telah kembali atau pulangnya Ibu Heni Handayani, tepatnya sudah 1 tahun. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua di sini, mendoakan beliau senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diterangkan kuburnya dan diluaskan serta dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga untuk kita, mudah-mudahan langkah dan niat kita catat sebagai amal baik dan menjadi wasilah turunnya kepada Allah pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat ma'asalam teriring tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf keterlambatan kami. Ini keluarga besar, dulu pernah saya sering Pak Amen kesini waktu anaknya masih SD. Sekarang mungkin udah SMA ya, udah lama juga, hampir 1 tahun gak main-main kesini. Saya dari Bintara Pak, jadi tadi di Bintara hujan, selepas Isya selesai sholat hujan, jadi nunggu pada redaan sedikit. Alhamdulillah akhirnya pada malam hari ini kita serombongan dari Bintara Jaya bisa hadir di sini. Kami membacakan tuntunan acara daripada acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan tahlil serta doa, dan kemudian dilanjutkan ada mau'izatul hasanah dan ditutup dengan doa. Baiklah, mari sama-sama kita awali
daripada acara ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberi kesehatan, panjang umur dalam taat, mudah urusan kita. Ala hadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua terkhususkan pada almarhumah Bu Heni Handayani binti Dr. Andes Muhammad Salim. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, Allah terangkan kuburnya, Allah luaskan di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. La hadihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sumil abai wa ikhwanil anbiya mursalin al-awliya wa syuhada salaful rasyidin Nabi Bakr Umar wa Utsman wa Ali sumil hadrati syedi Syekh Qadir Jilani Syekh Hidayatullah Sunan Mujahid Asna Jerban sumil hadrati awliya illahi tisati rahmatullah ta'ala alaihi wa ila radhiyal marhum almarhumah Ibu Heni Handayani binti Dr. Muhammad Salim Dr. Andes Muhammad Salim bin Lian, almarhum Kliwon bin Dr. Muhammad Salim, almarhumah Sriyati binti Pujo Suwito, almarhumah Rita Krisna Ningrum binti Edi Wahid, almarhumah Tugiyam binti Fawiro Dikromo, almarhum Sarino Atmo Dijoyo bin Kasan Pawiro, almarhumah Salamah binti Soleh, Sidik bin Fulan Kasinah binti Fulan, Prawiro Dikromo bin Fulan, Kasan Pawiro binti Putri binti Fulan, almarhum Kasan Pawiro Kapung bin Fulan, Kardi bin Sarino Atmo Dijoyo, Binah binti Sarino Atmo Dijoyo, Marwoto bin Sarino Atmo Dijoyo, Srimah binti Sarino Atmo Dijoyo, Marsono bin Sarino Atmo Dijoyo, Sri Asih binti Sarino Atmo Dijoyo, Mahumeton Menok bin Sarino Atmo Dijoyo, wal marhumah min ahli sahibul bait ahli wa ahlina wa walidi wa walidaina al-hajirin wa jami' ahli kubur al muslimina wal muslimat nasyarikal ardi wa magharibiha syukurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya acara zikir dan tahlil serta doa awal yang insyaallah akan disampaikan dibawakan oleh Al-Mukarram Haji Ali Wahyudin. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza mata ibnu adam in qata amru illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi awwaladin shalihin yad'u lahu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah kita bacakan tahlil zikir. Wabil khusus hari ini adalah maulud yang pertama kali
almarhum apa namanya? Heni Handayani binti Dr. Andas Muhammad Salim. Mudah-mudahan Allah jadikan alam barzah menjadi rodah min riyadil jannah, dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya serta diterima segala amal ibadahnya. Bagi yang lancar silakan membaca surah Yasin, bagi yang belum lancar silakan membaca qul huwallah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. الفاتحة على الدنيا وعلى فتنة صالحة وحدة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته شؤم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بحر وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هؤلاء بسببه، وخصوصا المرحومة Ibu Heni Handayani binti Dr. Andas Muhammad Salim, Dr. Andas Muhammad Salim Bilian Kliwon bin Dr. Andas Muhammad Salim Sriyanti binti Pujo Suminto, Rita Trisna Nirung binti Edi Wahid, Nugian binti Pawiro Dikromo, Sarino Akmal Wijoyo bin Kasan Pawiro, Salama binti Soleh Sidik bin Pulan Kasida binti Pulan, Pawiro Dikromo bin Pulan Kasan Pawiro, Putri binti Pulan Kasan Pawiro, Kakung bin Pulan, Kardi bin Sarino Akmal Diono, Bina binti Sarina Atma Diono, Marwata bin Sarina Atma Dijoyo, Srima binti Sarina Atma Dijoyo, Marsana bin Sarina Atma Dijoyo, Sri Asi binti Sarina Atma Dijoyo, Menat bin Sarina Atma Dijoyo, Usuli wa Furuhi ahli perumahan Pirat Garden. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya illa al-azqan fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء
إن أعصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن سكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فاتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مؤمنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عمل أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلم منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآيات له أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونعم مولى يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يرسلون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم بالأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم سبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نناقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان الأخبار كأنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونحمد الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله العظيم أستغفر أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم الكريم الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعجب سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم اجعل عاشرا ومغرنه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة من فضلك نازلة وبركة صاملة إلى رحمتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا Ibu Heni Handayani binti Dr. Anas Muhammad Salim وصلي وقروا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحد رمان شرط دارهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وهما كما ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan suratul Yasin, zikir dan tahlil serta ditutup dengan doa. Semoga Allah sampaikan pahala-pahala yang Allah tetapkan kepada Habib khusus almarhumah Ibu Heni Handayani dan juga para almarhum ahli wa ahlina sahibul bait. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan. Oh iya, sambil snack dulu dikeluarin, kami sekalian mengucapkan dari mewakili Sohibul Bait, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang telah hadir, sudi kiranya menyisipkan waktu untuk mendoakan kami punya keluarga. Ini menjadi wasilah turunnya ampunan Allah kepada almarhumah beserta almarhumin keluarga besar kami, dan juga tentunya kami tidak bisa dapat membalas kebaikan daripada hadirin sekalian. Kami hanya baru bisa mengundang, belum bisa menghormati sepenuhnya, dan juga permohonan maaf bila mana baik jamuan serta keadaan kondisi tempat yang kurang menyenangkan, sudi kiranya tentunya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di 1 tahun ini kepulangan almarhumah Rasulullah SAW bersabda, "Udru mahasina mautakum," ceritakanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada atau atas orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang diceritain yang cakep-cakep aja, yang baik-baik aja, yang hebat-hebat saja atas apa yang telah beliau lakukan selama almarhumah ini hidup bertetangga. Barangkali ya beliau banyak kesalahan, tentunya ada masih yang belum dapat dimaafkan, kiranya kami memohonkan maaf untuk beliau. Intinya ini adalah sebuah penghormatan buat keluarga kami dalam rangka mendoakan beliau, menunjukkan bahwa kecintaan kami kepada beliau, pada keluarga kami semuanya. Atas kehadiran para jamaah ini menjadi sebuah bukti daripada mahabbah kami terhadap keluarga kami. Itu saja, mari sama-sama, karena makanannya udah ada, silahkan dicicipin Pak. Kopinya lagi mau dibikinin, tenang aja. Iya, yang dari Bintara emang belum belonjor, jangan belonjor dulu. Mari sama-sama kita dengarkan kalimat-kalimat tausiah yang insya Allah akan disampaikan pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji, mohon maaf lupa, Kiai Haji Dedi Supradi MPDI. Kepadanya kami silakan dengan segala hormat. Dapat berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli syai' ala faba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azbahum hasaban wa nasaban wa ala alihi wa ashabihi sadatin najabah. Wa ba'du, keluarga besar Bapak Catur, wabil khusus hadir
tengah-tengah kita, orang tua kita, Bapak Haji Ali Wahyudin, serta tamu dari Bintara, khusus keluarga besar almarhumah Ibu Heni Handayan, keluarga besar perumahan Violet Garden yang berbahagia. Kita berdoa mudah-mudahan doa kita dari awal sampai akhir menyebabkan almarhum Bu Heni khusus dan keluarga yang lainnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika orang itu meninggal dunia, maka dia akan diiringi menuju kubur, dan saat itu ada 3 yang akan mengiringi. Yasba'ul mayyita salasatu, yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidu. Yang akan ngiringin itu keluarganya, hartanya, sama amalnya. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan kembali itu keluarga dengan hartanya. Enggak ada bapak-bapak cerita orang meninggal itu biar sehidup semati gitu, itu istri mau mati gitu darah enggak bakal, atau laki ikut gitu, enggak bakalan jamaah, enggak. Kali anak dah yang nangis gitu jamaah, enggak. Dia mah nangisnya cuma sampai bapaknya dikuburin, udah selesai dikuburin ketemu sama temennya, ketawa ngobrol lagi, dia yang biasa aja. Ntar malam ke kamar mandi minta anterin gitu. Kamu udah dianterin, takut rumah bapak gitu. Udah kita udah jadi sosok yang ditakutin jamaah. Sampai di situ itu bapak-bapak yang berbahagia. Akhirnya memang kita harusnya sadar bahwa benar-benar dunia ini emang darul amal bapak-bapak. Mumpung Allah kasih kesempatan, karena toh yang anak sama harta pasti balik pak. Yang hari ini kita punya mobil cakep dibawa ke pekuburan jamaah, tetap aja balik lagi. Hari ini katanya meninggal Vicky Fatmala ya. Oh kemarin ya, lagi pada diribut itu Vicky Fatmala, itu artis zaman dulu itu. Ya Allah. Iya, temennya itu Nurul Arifin gitu, temennya itu kalau main itu warkop gitu, Jembatan Ancol dia ya, sama Dian apa namanya itu. Ya Allah. Maka jamaah, nggak, akhirnya memang orang-orang yang dia hadir acara haul gitu jamaah, orang yang hadir acara kematian itu jamaah mestinya itu jadi lebih sadar bahwa ya emang dia nggak bisa lama-lama gitu jamaah hidup di dunia, dan kita nggak pernah tahu meninggal kapan. Walaupun memang di kampung itu bapak-bapak, kita juga harus sadari namanya orang kampung bapak-bapak, kadang-kadang urusan tahlilan itu kalau ada yang meninggal itu jadi inceran jamaah, ada aja gitu. Jadi ada orang yang khusus tahlilannya itu malam pertama, ketiga, sama ketujuh. Kenapa? Karena pas dapat berkat. Jadi bikin grup WA dia 1, 3, 7 dia. Iya.
Dia tahu dah itu, karena malam pertama berkat, malam kedua berkat, malam ketujuh berkat ya. Kalau malam kedua biasanya cuma kacang doang. Gitu. Iya. Itu yang tahu juga orang-orang situ doang. Tapi lepas apapun juga memang jamaah kita harus sadarin sih, kita nggak bisa Pak hidup main sombong-sombongan terus jamaah, karena akan selesai kita itu bapak-bapak. Sehebat apapun dia jamaah. Makanya saya itu hampir dinasihatin itu jamaah sama pimpinan pesantren itu, ente jangan ini deh, jangan terlalu morsir diri jangan. Karena khawatirnya nanti di tengah jalan meninggal, ilmu lagi dibutuhin sama orang. Kalau udah meninggal kan Pak, biar kiai juga kan jamaah kan paling cuman doain pas waktu meninggal doang Pak. Anggaplah lama-lama juga 40 hari, selesai itu juga udah lupa lagi sama kiainya. Lah emang udah selesai, emang kita ingat terus sama kiai? Kagak, itu juga punya urusan. Kalau kita mau ingetin terus, enggak jamaah. Paling nanti ingat-ingat lagi pas diundang haul baru ingat lagi, dan itu hilang lagi gitu. Itu juga punya kehidupan kok Pak. Makanya kita itu tidak boleh merasa bahwa kita itu paling hebat di muka bumi ini, merasa paling hebat di kantor, merasa paling hebat di kampung. Nggak bisa. Emang kalau ente nggak ada, tuh kampung bakalan mati? Enggak. Emang kalau ente nggak ada, tuh kantor bakalan tutup? Enggak. Emang siapa ente? Itu sama kayak masjid musola kan begitu jamaah. Emang kalau ketuanya kagak ada tuh musola ntar bakalan tutup? Kagak. Entenya aja yang berasa gede hati, seolah-olah orang kagak ada yang mau jadi ketua. Banyak yang mau, cuma kagak dikasih kesempatan, itu doang. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau nggak ada saya itu nggak bakal bisa. Wah, enggak lah, enak aja. Dunia ini udah ada yang ngatur jamaah. Dunia ini udah ada yang ngatur. Cuma kan memang akhirnya jamaah biar pinter-pinter kita jaga diri jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya akan ada yang akan mengikuti kita jamaah, keluarga sama harta, dan dua-duanya balik itu jamaah, dua-duanya berat. Bayar bawah itu akan tetap satu, apa amal kita jamaah. Sampai di sini bapak-bapak, perdebatan para ulama terkait dengan orang yang meninggal dunia memang akhirnya dinetralisir sebetulnya di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan apakah doa orang yang hidup akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya udah clear itu jamaah, tahunya clear bahwa orang yang hidup itu pasti sampai jamaah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Clearnya di mana? Clearnya ketika selesai kita takbir yang ketiga waktu sholat jenazah, maka selesai takbir yang ketiga kita doakan jenazah itu, Allahumma gfirlaha warahamaha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dia perempuan, sudah selesai itu pas clear itu, sehingga nggak ada lagi cerita ini sampai apa enggak gitu. Itu cuma dicari-cari aja itu sebetulnya Pak. Dan kalaupun ada dalilnya juga kan pasti ntar ini mutawatir apa enggak. Dan taruh kata mutawatir kan disikat lagi. Ini bener apa enggak? Karena menurut Syekh Albani enggak disahihkan, karena kan jamaah beliau itu termasuk orang yang mentashih hadis gitu jamaah. Wasahahu Albani gitu jamaah. Tapi apapun kejadiannya jamaah sebenarnya clear jamaah bahwa kita orang yang itu ketika kita ngedoain orang yang meninggal dunia, selama dia orang yang beriman, itu sampai jamaah. Bahwa kemudian jamaah ada kehidupan ketika orang meninggal dunia, itu juga sudah clear jamaah. Artinya bahwa dunia kuburan, alam barzah dengan dunia yang sekarang ini kita jalani, itu memang sudah lain alamnya. Maka pada saat itu jangan lagi pakai logika dunia. Maka jangan pernah ngomong dunia nyata ketika kita bicara alam kubur, karena nggak bakalan nyambung jamaah. Karena ketika hari ini jamaah kita bisa ketemu kayak begini kan ada ruangan yang kosong. Lah kalau di kuburan bagaimana bisa ketemu malaikat munkar dan nakir, lalu kemudian dia harus menanya orang yang meninggal sementara dia ditutup kayak begitu jamaah.
di saat yang sama, yang meninggal bukannya orang Bintara doang. Iya, ada sono orang Afrika, jamnya sama, waktunya sama. Bagaimana cara nanyanya? Sampai di situ jamaah sudahlah. Sampai di sini udah pinggir dulu otak kita. Nggak akan ketemu ini jamaah. Karena logikanya alam barzah. Walaupun itu adanya di tanah, cuma beda berapa jengkal doang. Dan itu bisa aja kejadian jamaah. Ketika satu bumi, tapi karena beda alam, yang kita di atas, dia di bawah, sudah beda alam jamaah. Maka kalau sudah bicara tentang kematian, jangan lagi pakai alam dunia, sebab kalau pakai logikanya dunia jamaah nggak akan nyampe terus kita jamaah. Iya, belum lagi ntar malaikat munkar nakir nanyanya pakai bahasa Arab, dia baru bahasa Arab, baca Quran aja, baca kuliah muter, wala anak wala antum, terus pakai ditanya man robuka, mana kagak ngapalin lagi. Ada lagi yang lebih kacau lagi, udah begitu kita ngapalin aja itu ya, itu. Iya, ya Allah. Kan gara-gara kita ngajarin anak-anak, nanti kamu siap-siap ya kalau seandainya di kuburan ditanya sama malaikat man robuka wa man nabiyuka, itu jadi dalil Pak kalau ujian tuh boleh nyontek. Iya, buktinya malaikat munkar nakir aja kita dikasih contekan. Iya, berarti kalau ujian boleh nyontek gak tuh? Itu dalilnya boleh itu di kuburan aja boleh nyontek gitu. Ampun. Itu mah emang orang males saja Pak, nemu aja dalil buat nyontek. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya bapak-bapak, ngomong kematian itu sebetulnya ceramahnya itu memang akhirnya tinggal diri kita nanti Pak. Kalau kita semua akan selesai. Nggak ada yang lama, kita semua kita tinggal kalau mau ukuran Pak, kalau ukuran tua dan muda gitu, kalau yang tua duluan sih gitu udah berapa sih gitu jamaah. Walaupun juga ukuran kematian bukan ukuran tua dan muda gitu jamaah, itu sih ukuran ajal jamaah. Dan ajal manusia itu nggak kayak tiket kereta sih bapak-bapak. Kalau ajal manusia tiket kereta enak bapak-bapak, kita ketahuan nih kita meninggalnya kapan gitu. Iya, kayak tiket kereta kan kita jelas kita mau kemana nih, kita dari Manggarai, Matraman, Jatinegara, Klender Baru, Cakung, Ranji, Bekasi, mau turun di mana dah ayo dah gitu. Tapi kalau ini kan enggak, malaikat kan acak-acakan Pak. Iya, kadang-kadang besok blok A, ntar minggu depan blok O, maunya kita kan habis A, B gitu ya. Ini enggak, langsung loncat ke O lagi gitu. Iya. Cuman nomornya beda, nomornya jangan nomor 10 jangan. Ya Allah, kita kagak pernah tahu. Emang kita pernah tahu ya. Iya. Ya. Akhirnya jamaah memang. Udahlah, kita kalau udah ngomong kematian itu jamaah, kafabil mauti wa nuzur. Udahlah, cukup itu kematian sebagai nasihatnya. Iya, mestinya itu jamaah kalau orang sering datang nyelawat gitu jamaah, itu mestinya itu jamaah jadi nggak seneng berantem, nggak sombong-sombong lagi. Kenapa? Karena dia udah nyaksiin tuh gitu. Lihat orang kaya aja mati gitu. Iya, udah apalagi kita gitu jamaah. Itu dia tuh presiden aja mati, apalagi kita RT aja kalah gitu. Iya, jadi jamaah tinggal ibroh, semuanya pelajaran jamaah. Walhasil jamaah, bagi orang yang beriman, bapak-bapak, kematian itu hanya pindah tempat Pak. Itu yang kemudian di dalam kitab Manaqib Syekh Saman itu jamaah dijelaskan bahwa kita itu hanya pindah tempat aja jamaah. Walaupun orang-orang pada nangis, sebetulnya mah bapak-bapak kalau keluarga nangisin bapak-bapak yang meninggal, sebetulnya kan bukan nangisin keluarga, bukan nangisin bapak meninggal Pak, bukan. Yang istri tuh mikirnya begini, ya Allah Pak, kalau bapak nggak ada terus siapa yang nyariin duit Pak, gitu doang. Iya, seandainya bapak udah punya duit dua meninggal, rasanya nangisnya pura-pura aja gitu. Ya untuk bagus, dia udah punya deposito gitu, beneran.
Kan cerita-cerita yang begitu dah. Gitu, ya Allah Pak, ntar siapa yang ngebiayain anak, kan itu aja ceritanya. Gitu. Kalau kita lihat tuh dengerin kayak gitu tuh cuman itu kalau ngeluhnya kan begitu. Perempuan juga kalau suami meninggal, ntar siapa ya ntar yang gede-gedein hati, ntar siapa temen curhat. Itu kan sebenarnya gampang nyarinya itu Pak. Gitu. Ya Allah. Jadi nggak dibilang butuh-butuh banget ya kagak. Nah, jadi Bapak jangan GR-GR banget Pak gitu. Ya kan. Ya Allah. Akhirnya memang kita harus sadari bahwa ya hidup ini memang nanti bapak-bapak tinggal bagaimana kitanya. Toh nanti akhirnya kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing jamaah. Sebenarnya yang paling berat itu jamaah kalau buat kita laki-laki udah kita tanggung jawab diri kita masing-masing, kita kan tanggung jawab keluarga ini. Berat itu jamaah. Ketika ayat Al-Quran anfusakum alaikum naro itu bukan cuma sekedar buat hafalan supaya hindarin keluarga kita dari api neraka, karena tanggung jawabnya itu jamaah. Repot itu kita itu. Repot. Bini kenapa-napa kita kena sasaran. Bini nyeblus ke neraka kita yang ditarik-tarik. Sementara di dunia ini kan tahu sendiri. Laki sama suami sama istri dan ibadah. Lah kan kalau bini kita udah melotot Pak, kita diem Pak. Tapi sementara tanggung jawab diserahkan ke kita, gitu. Iya, emang kita kalau bini kita lagi ngotot gitu Pak, kita terus berani Pak. Ada kan kita diem Pak. Ya udah terserah, paling gitu kita ngomongnya, gitu. Iya, tapi tanggung jawab kan kita tetap dunia akhirat itu jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau urusan doa mah udah clear itu jamaah, udah pasti nyampe lah, udah. Itu hakul yakin jamaah. Hakul yakin bahwa kemudian ada orang yang mengatakan nggak nyampe dan lain sebagainya, itu mah karena dia punya doktrin aja dari guru-gurunya bahwa nggak nyampe dan lain sebagainya gitu. Itu sih doktrin mereka aja gitu. Sementara kalau melihat dari kasus-kasus maupun sejarah-sejarah Rasulullah SAW, bagaimana kemudian diperbolehkan kita ziarah kubur, itu kan menjadi sebuah indikasi bahwa orang yang berdoa itu sampai jamaah. Kalau seandainya nggak nyampe, ngapain ada hadis Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang, ada pun sekarang silahkan. Karena memang jamaah kita itu perlu ngedoain orang. Makanya bapak-bapak penting ya buat kita ini jamaah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu ada jamaah birru aba'akum tabarrokum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maka buat kita sebetulnya jamaah jangan lupa lah Pak, harus lebih sering ziarah ke makam orang tua jamaah. Harus lebih sering, karena itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Nggak bisa kalau cuma ngomong apa udah saya doain tiap sholat, itu mah gampang kalau cuma ngedoain doang mah jamaah. Coba aja dah bapak-bapak, satu saat bapak nanti akan ngalamin dikasih duit sama anaknya rumahnya di Ciputat, tapi bapak dikasih duit 2 tahun, sebulan itu dikasih 2 juta, anaknya rumahnya di Ciputat Pak, tapi 2 juta nggak pernah datang. Kesel Pak, kesel. Men kita nggak ngomong gini, kalau duit saya bisa nyari, situ anak saya orang tua ada kangennya sama anak gitu, begitu jamaah. Sama orang ziarah kubur bukan cuma masalah baca doanya doang. Kalau doa mah kita yakin Pak nyampe, bapak-bapak nyampe itu. Tapi masalahnya kita datang ke ziarah kubur ke tempat orang tua kita. Orang tua kita juga pengen ngelihat kita Pak. Cuman bedanya kan dia nggak bisa ngomong Pak, cuma itu doang. Kalau kata bisa ngomong juga Pak, kita kabur. Iya. Emang kita berani-berani banget apa? Iya jamaah. Bukan itu masalahnya. Juga pengen. Jangan curang kita jamaah. Ngapain sih cari rezeki, nyari ramah ke sono kemari sementara orang tua diinikan? Cari dalil, ayo sehebat mana sih Pak? Katanya, no kalau dia mah guru di atas orang tua. Cari dalilnya, ayo. Kita adu dalil, hebatan mana guru sama orang tua, ayo gitu.
Iya, sehebat-hebatnya guru Pak, nggak bakalan bisa ngalahin ikhlasnya orang tua, nggak bakalan bisa jamaah. Kalau cuma ngajarin, iya, cuma ngajarin. Tapi kalau ikhlas, belum tentu melawan orang tua mah. Gitu. Guru saya ikhlas, iya. Orang ente belum jadi ustad, coba kalau sama-sama jadi ustad. Dan itu sekampung, saingan disikat ente sama guru ente. Iya. Iya, karena ente jadi ustad aja, gitu. Cuma ngaji di kuburan doang, udah guru ente tenang, gitu. Coba ente buka majlis taklim, ketar-ketir dia, diambil nih jamaah sama murid gua dari gitu. Iya. Ngomong itu kan karena enggak berhadapan, Pak. Enggak berhadapan. Makanya hadirin ya Allah. Udahlah jamaah. Akhirnya jamaah ada sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa orang yang berbakti kepada orang tua jamaah pasti ntar anaknya berbakti kepada dia. Sudahlah, jangan nyari keramat kejauhan. Gitu. Mau ngapain nyari keramat ke sono kemari? Ke orang tua aja dulu beresin. Baru enak nanti kita ngomongnya yang jauh-jauh. Ziarah ke sono kemari bacaannya sampai panjang banget. Giliran ziarah ke orang tua cuma pegang sapu sama pengki, ya elah nggak ada yasin-yasinnya acan gitu, cuma segitu-gitu doang. Ya Allah, siapa yang ngajarin tahu itu kayak begitu jamaah. Hadirin, kembali ke kematian ini jamaah, akhirnya Rasulullah ngomong udah ini jadi penasehat, jadi nasihat buat kita. Kafabil mauti wa itu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah toh akhirnya yang akan dibawa amal. Maka kan ada sebuah pertanyaan, kesian banget ya orang yang meninggal gak punya anak. Emang ada urusan apa? Itu kalau dia amalnya banyak kan aman dia. Iya, nggak ada yang ngedoain. Kalau kata dia ngedoain juga paling bentaran tuh anak meninggal dia udah nggak ngedoain lagi udah. Ya, tapi kalau amal kan terus ngalir jamaah. Terus saja begitu jamaah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah sudah beramallah sebanyak-banyaknya karena memang nanti yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ya. Iman amal saleh, iman amal saleh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hadir kita di sini dalam acara haul Ibu Heni Handayani. Kita yakinkan bahwa beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga yang lain. Jamaah mudah-mudahan Allah masukkan di dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan yang mengeluarkan biaya untuk acara pada malam hari ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah jamaah Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala siratin nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil lillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi yang begitu singkat padat. Alhamdulillah, intinya ayo kita terus berbakti kepada orang tua, taat pada Allah sampai kapan? Sampai kita mati. Udah, jangan sampai nungguin kita terkaya dulu baru ini. Jangan. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi intinya terus berbuat amal baik sekecil apapun, Allah pasti simpan kebaikan kita dengan rapi. Itu saja. Mohon maaf dari kami bila banyak kata-kata yang kurang pantas dan tidak baik. Inilah kami, hadzal minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.